Vale. Vamos a ver. ¿Qué debo hacer? Vale, he de consultar mis documentos. ¿Qué? Now we have two maps. We must combine them properly. No, ese ahí no. Aquí. Here it is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. Vale. Cambio de agujas. Esta otra estación. Y puedo ir a eso. Investigar lo aquel. Joder, me he quedado empanado. Estaba pensando... Vale, The entire train has disappeared. It's a disaster. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Traces. Let's take a closer look. mira, puedo medir. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. Lo tienen en metros, pero habla en The pies. vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. A ver qué me cuenta este hombre. It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few hundred feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? See you later, my good man. Vale. Vamos a otra estación. Tiene ahí las pistas y todo el tío. Doncaster, vale. No, no es sospechoso que va. He looks anxious. Me lo he cortado. Me parece que ponía que era en inglés. This scent is familiar to me, but in order to recognize it, I must combine my associations into one picture.
Hojas de menta. Bueno, primero vamos a ver si hacemos... A ver. No coincide, ¿no? Esto sí. Ahí ya sí coincide mejor. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Turrent, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. This ashtray is full of ash and cigar stubs. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Vale. Por aquí hubiese algo... No, no tiene pinta. A telegraph. Telégrafo. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Billetes de carreras. Betting slips for horse racing. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. No sé dónde vendrá la... Bueno, a ver dónde está el hombre este. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Let's look. This postbag belongs to the station master. Carta de un abogado. Agencia de abogados Cornwall. Bla bla bla. En respuesta a su último aviso, me gustaría asegurarle que pronto haré frente a los últimos plazos del pago de mi deuda. Un cordial saludo, Edward Duff. Carta de la esposa. The station master appears to have found himself in some financial trouble. Estas no son buenas. Al final... Querida, te pido que confíes en mí por esta vez. Pronto tendré dinero de sobra para hacer frente al pago de la hipoteca. Es cuestión de días. Puedes seguir viviendo en la casa sin mí si es de tu deseo. Si ese es tu deseo. Por favor, ten en cuenta que sigo preocupándome por ti y que espero que algún día me perdones a pesar de todo el daño que te he hecho en los últimos años. Tuyo, Edward. Ay, las apuestas, gente. Son malas. A ver si quitan las casas de apuestas de mierda de...
por aquí primero. Oh, esto está muy vacío. Esto no tiene pinta de ver nada. Una estufita ahí para estar calentitos, ¿eh? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Nostalgia. No lleva reloj. Un botón de menos. Ay, que no tiene la alianza. Marca de la alianza. Vale. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? Well, I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph, just the same as all the other nights. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. Yeah. You had hoped that your Estará relocation por to allí, this pero small no lo town saló. might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? Yepa. Ni de las carreras. We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Joder. Goodbye, sir. No se le nota la It is culpabilidad obvious del that we gilipollas. cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Vale. Pasó por Doncaster, el tren pasó por la estación de Doncaster, el jefe de la estación informó de ello. Bueno, para mí que es este, que le sobornaron. Ya ves tú. Ahí va. Vale, cantera negada, vía robada. No, no tiene nada que ver. A ver si por aquí puedo yo hacer algo. Por aquí. Por aquí hay algo más que puedo hacer. Si no, ahí se divide la esta, ¿no? This railway branch should lead to the quarry. Let us take a look. The switch is rusted, but it still works. The rail is rusted and looks old, but the railway is still The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. The railway ends here. That is strange. Hombre, si se inundó. Quizá hundido. El tren podría haberse hundido en la cantera negada de la estación de Doncaster. A ver, hombre, falta un tramo de vía, ¿no? Está un poquito...
aquí no hay nada más, ¿no? ¿Aquí he terminado la estación esta? No, me falta ver esto, ¿no? El jefe de la estación de Doncaster sufre depresión. Probablemente se ha divorciado hace poco, a juzgar por la marca del anillo y la ropa descuidada. Parece que no lleva bien la vida de soltero. No lleva su reloj de jefe de estación, que pueden haberle robado o quizá haya perdido o empeñado, si se ha visto en un apuro económico. Vale. El ramal del convento de la agujas y la playa del lago. Vale, tengo este y tengo la playa. Vamos para la playa. A ver. Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster station. It doesn't look like a very good place to rest. These traces were made by carriage. Look. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. O sea, es The igual que el vehicle otro, would have 2 been metros. heavy, as these tracks are quite deep. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. Tiene pinta de These que lo traces sacaron are de aquí, relatively nos fresh prometieron. and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. Vieja vía de la cantera, vía robada. Alguien robó los raíles para cubrir temporalmente el tramo faltante de la vieja vía a la cantera anegada. Pero esto no coincide. Vamos a dejarlo así de momento. Por aquí hay algo. No, simplemente voy a la parte de atrás de esto. This place was abandoned fairly recently. An abandoned gypsy caravan. Gypsy. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Placa de metal. Las zarpas. A label with the name Las Zarpas. Segundo detalle completado, vale. Me queda el remal de las agujas. Y las zarpas. Para que eso lo puedo investigar yo en mi este. Vale. A ver. Periódicos 84, 85, 86, 87. Las aventuras de Sherlock Holmes. Llegada de Rock of Gibraltar. Vale. Enciclopedias. Arte y arquitectura. Ciencias económicas. Tecnología. Mira aquí. Las zarpas. Barcazas de transporte. Las barcas de transporte, las zarpas, son líderes en el transporte de mercancías pesadas. La marca Las Zarpas es propiedad del consorcio mexicano Caracal, con interés en transporte, servicios de electricidad y minería. Here it is. Están chocando chilenos y mexicanos ahí, ¿eh?
Barcazas. Los mexicanos hicieron uso de barcazas en el lago hace poco, probablemente para transportar algo pesado. De momento tiene pinta de eso. Vamos a ver. Vale, aquí ya he terminado. Me queda ir al cambio de agujas. Vale. Si este The switch is rusted, but it still works. Vale. Y esto llevo por aquí. Mines. This is interesting. Esa velocidad tendría que descargar casi, It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines. Podría ser. Vale, mira, me queda examinar las minas. Vale. Y aquí me salieron las minas. Venga. Here are the mines, Holmes. They appear to be abandoned. The distance between the tracks is about 4 feet 8 y medio. inches. O sea, estas no son las mismas. There is a wooden beam lying on the rails. A lightly loaded vehicle came this way. A small vehicle with wooden beams went down this way. Vale. This mine has completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. Las minas faltan... No. Y así tampoco. Y ahí. Vía la cantera. Camino a las minas. Alguien robó los raíles para cubrir temporalmente el tramo faltante de la vía de las minas. Puede ser. Y ahora coincide esto. Vale. Mina derrumbada, un montón de piedras, paquete de papel. This is an unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Sawdust. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. Dinamita, ok. Un explosivo. Dynamite. Sí, dinamita. Fueron demolidas. Vale, escondite. Las minas se demolieron para esconder el tren. Se dinamitaron para... Una vez el tren estuvo dentro, las minas fueron demolidas con dinamita. Alguien quería cerrarlas. A ver, podrían esconder el tren, ¿no? Las minas. El tren está sepultado en las minas demolidas. ¿Podría ser? Ah, mira. Me sale que Robinson fue un estafador. Robinson es un estafador. Todo era cuestión de dinero. El señor Robinson es un estafador de aseguradoras. Con la ayuda de sus secuaces sepultó el tren, su máquina falsa, en la mina derrumbada por hacer fortuna con diversas pólizas. Thomas Robinson es un hombre astuto que no dudaría en sacrificar vidas en beneficio propio, contactar con el Street y permitir que la policía haga honor a la justicia sonora y veloz antes de que planee otra estafa.
Dejárleselo a los políticos. Robinson es un estafador, pero es conocido por sus influencias. La confrontación directa no es recomendable. Sería preferible asumir los medios políticos de Mycroft para resolver la situación incluso a costa de la justicia. A ver, creo que me queda por aquí todavía cosas, ¿no? Me queda por aquí alguna cosa. Yo diría que no es eso. Ojalá fuese, ojalá, de verdad, pero me da a mí que no va a ser eso. This box must be the safe. Let's open it. Vale. No. Esto aquí. Bueno, no sé si hay otro. Si hay otro por aquí. Pero no concuerda con ese de allí. Vale. Vamos a dejar así. Así veo. Vale, mira, este tiene que ser así porque coincide. Vale, perfecto. Digo, yo creo que solo queda ajustarlo un poco, pero no ha hecho falta, ha encajado bien. The Mexican company Caracal and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. Vale. Nuevas medidas de seguridad para todo el personal de Carbones UEA. Les informamos de que los representantes del grupo Barcazas tienen libre acceso a partir de la fecha. La compañía es la futura propietaria de las minas. Además, a partir de este momento entra en vigor la orden de impedir el acceso a cualquier representante del consorcio Caracal. El contrato preliminar ha sido rescindido. No den ninguna explicación. Esta información es confidencial. Vale. O sea, Barzacas eran los chilenos, ¿no? Barcazas eran los chilenos y los Caracal los mexicanos. O sea que los chilenos compraron la mina. No, por lo menos eso parece. Usa el telégrafo. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who flared our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Vale, necesito hablar con el mexicano ese. Nah, por aquí no hay nada. Vale, a ver, encontrar al hombre que fuma sala de Doncaster, usar el telégrafo para recabar información sobre el compañero. Vale, debería ir a Doncaster, ¿no? Pero no quiero ir a Doncaster. Por si acaso. Me voy a ir a otro a utilizar el telégrafo y luego, si eso, me voy a Doncaster. Algún tiempo después. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. Bueno, las dos compañías, la chilena Barcazas y la mexicana Caracal, estaban interesadas en comprar las minas de carboneras UEA. El consorcio mexicano Caracal había conseguido un acuerdo inicial y había preparado los papeles. No obstante, el grupo chileno Barcazas, con la ayuda de sus influentes contactos, consiguió hacerse con el contrato final de venta. Vale. Los mexicanos no guardan rencor a los chilenos, al fin y al cabo son solo negocios. Me da a mí que no.
Pero utilizaron influencias para Don't llevárselo. touch anything, please. Vamos, está clarísimo que... Vale. Ahora sí nos vamos al Doncaster a ver si puedo hablar con el hombre este. Vale. Pero tiene pinta de que sí que está, ¿no? Si hace esto es que está. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Spanglish. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. ¿Chileno? No te le pinta. Vale. Arrugas. Ropa elegante. Complexión fuerte. Cigarro caro. Artes marciales. Solo por mirarle la mano es saber artes marciales. Chile? But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Los cigarros, ¿no? Dijimos que podía ser mexicano. Because of your cigars. Sí, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. Mezcla de Spanglish, por favor. I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros, who were due to arrive yesterday. They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Me da a mí que... Not a very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. Mexicanos sospechosos en descanso. Vale. Mexicanos furiosos. La compañía mexicana Caracal guardaba rencor al grupo chileno Barcazas, porque los chilenos llevaban ventaja para la compra de las minas de Carbonera UEA, a pesar del contrato preliminar de venta a nombre de los mexicanos. Ahora está claro que es ese. Lo tengo todo, ¿no? A juzgar por los caros cigarros que fuma y por su ropa, este hombre es adinerado. El aroma del tabaco le envuelve y su aliento da fe de lo mucho que ha fumado durante los últimos días. El reverso de su mano presenta rojeces y callosidades, señal de que practica artes marciales desde hace tiempo. Vale. Tengo que resolverlo ya, ¿no? A ver, me da a mí que no es... No es... No es que, vale, sí, es un estafador, sí. Pero me parece a mí que no es esto. Entonces... Vale, entonces... Tuvo que... Pasó por Chesterfield. Vale, vía la cantera. Y... Sabotaje. Las minas fueron saboteadas. Vale. Hundido. El tren se ha hundido en la cantera nevada. Los chilenos abandonados. Vale, los chilenos fueron dejados ahí, vamos, sí o sí. Mexicanos furiosos.
Trampa de los mexicanos. Los mexicanos tramaron el abandono de los chilenos en el tren. Por eso el revisor obligó a apearse a todos aquellos menos a los chilenos. Sí, eso concuerda más todavía. Y ya está. Robinson creo que es una víctima. No. Si hago esto así. Robinson es una víctima. Robo. Los chilenos hicieron que el tren desapareciera para robar el prototipo del señor Robinson. No. Por ejemplo, no con... A ver. Oh, pero no coincide el resto. No, 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 no. Vale, sí, Robinson es una víctima. Mexicanos furiosos. Chilenos abandonados. Yo creo que es así. El único que no... Nada, yo creo que es así, ¿no, Robinson? Chilenos ahogados. Fue asesinato predeterminado. Los mexicanos mataron a los chilenos hundiendo el tren en una cantera anegada para ocultar su crimen. Justicia ciega. La poca humanidad de los mexicanos hacia los chilenos ha asegado muchas vidas. Hay que actuar rápido. Contactar con la Strait y permitir que la policía haga honor a su justicia sonora y veloz, aun a riesgo de provocar un conflicto internacional. Dárselo a los políticos. No es posible enfrentarse directamente con una organización criminal como esta. Requiere una aproximación delicada. Darle a Mycroft la oportunidad de resolver el conflicto, aunque el proceso se alargue y lo use a su favor. Yo creo que tiene que ser esta. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. No, I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazas Company directors were drowned in the flooded quarry, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dive into the lake. Huh. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Well, the case is solved, and we shall be heading home. May we have 2 tickets to London, please? Right away. Wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye. No, el que quería una vida Gentlemen. tranquila. ¿Cómo se la lían, cabrones? Algún tiempo después.
Ahí con la pistola como si nada, ¿no? Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! Digo, mierda, he fallado. Vale. Bueno, mejor en la pistola que en la cabeza, ¿no? Que testifique. Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold. Lo del primer caso. Vale, fue un crimen planeado al detalle. Los mexicanos mataron a los chilenos y hundieron el tren para ocultarlo. La fisura del dique jugó a su favor. Utilizaron las barcazas para mantener el tren en marcha durante unos segundos y lo mandaron al fondo de la cantera, anegada. Luego quitaron las vías. No es posible enfrentarse directamente a una organización criminal como esta. Requiere una aproximación delicada. Se ha tomado la decisión de darle a Mycroft la oportunidad de resolver el conflicto. Chilenos ahogados, 23. Vale, está perfecto. Dejárselo a los políticos. Vale, pero ya está. Aceptamos la decisión moral y así se queda el asunto del tren, ¿no? Del misterio ferroviario. Vale, tu calificación. Personalidad tipo conmiserativo. Estadísticas del caso. Gente que solucionó el caso del mismo modo, un 69%. Gente que hizo la misma elección moral, un 63%. Basta, pues ya finalizamos este capítulo, gente.